بأرم 7 كور حادث تدالو الدوكمنتر نمرئيت بقيعة بكفل هزبن سراويتن كور حادث تدالو الدوكمنتر تمع المشات بعل استمرقت كوينة أما سرارتان فوليك إيان كفل سراويت 10 زحقفت فيلم العلو تمرارحة أبج ترخب لي أتمرق زلام جيغانو أبرات كفل سراويت 10 ترخيبهم زفتم ومستنكراوك إيا تملكيتهم الله استوصنوا أبرات كفل سراويت 10 بمعراب تقراي أبدفع لأختو زنبرون خالوت معالت قوطر وتتحيز لهم كمزل يزحبار أتي عبتي سنسرعات استرخبوا جيغانو أبرات أرم 7 تمرق الدوكمنتري نقص على لأختو حبو كمز فترة لهم بمحبار نحنا نحلنا هزبنا بستقلد كين دا يخرمن زبلوتهم جيغانو أبو فولينا يمدلاو معرافة لنا خبلو دما قليزهم بقص علي أب كور حادمي كان يزد كور ستافنا ملكيتن استدالوا دوكمنترتات نمرئيت كبقعين أرم 7 نلعل 4 عامتات بمعراب تقراي زعرد مستنكراو قياتات زفز ما أكال تديف يوم حبريتنا يقصل ناب كتما مقلخ نملسكم مراحة حوحات من الشعبيان متباق زقبرو زلو بروباغاندا زي تحاسب حدقا كم صلوم كم زخيل تقليص لهم حلافيت بيتفت حوحات ويزروفت لورق قبر اغزابير منجورينو بلزقنا بزح زوان شعبيا يوصا زبل زلو ايرتران مورار سلا حاسبو يكتب لمزرابا كبير تقاوم يقطما لهم زربا فتلورق بتحستو جيجا يبلو نسراويت شعبيا زورر ومريت تقراي بمسرة الجيرس مسرة تتحيزو إلو أبي بعلى بالدباباي تزاريبو يزبلو زلو وحاب تريسهم لوم تغلبيت دما سراويت ኤርትራ ካብ ዝሓዞም ቦታታት ትግራይ ይውጻኢሉ ይዛረበሎን ምንታይ ሎም ዝሓስቦ ዘሎ ተሃድሮ ወፍሪ ናይ ሕግን ዲፕሎማሲን ምንጻፍ ከንጽፍ ስለዝደለ አየናይ መሬት ሻዕቢያ ይልቃ ትብሉ ዘለኹም ተባሂሎም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኳስ እዚን አስዩን መሬት ክብሎ ይደልዩን አይ ጉዳዮም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ዝተደለየን ኮይና ስለዝኾነ ስለዚ ብትሕሶ ዘረባ ፈትለ ድማ ጸገም ይብሉን ኢሎምሎም እንትኾነ ግና ተጸገሙ ዝብሃለሉ ዘሎ ምኽንያት እንዳሕውሓት ምስ ሻዕቢያ ጽምዶ ስለዝፈጠሩንን ናይ ሻዕቢያን ምክልኻል ዓሊሞም بروباغاندا መንግስት ኢትዮጵያ በፕሮፓጋንዳ ክምክቱ ሕርዲግ ዝብሉ ዘለው ዝብል ተቃውሞ በመቅራብ አሸቃሊዮም ከይቆጣዕ ወይ ድማ ጎይቶውን መሕጓስ እንበራ በሐቅ ናይ መግላጽ ናይ ምዝራብ ዕዳጋ ያለውን ከምትራ ፌስቡከር ወይ ድማ ተንታን ፖለቲካ መሬት ካ ተወሪሩና ሃለውን ክንድገለ ፖለቲካው ስልጣን ሒዝካ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልስ መሃብ ዘጭነቀካ ብሄራው ረብሓኻ ዘይኮነስ ሽም ጎይታኻን ከይበላሸውን መኻኖ ዘዘርኢ ይኽብሉ ይገልጾም እዚ ዘረባ ዙይ ዓብይ ፖለቲካው ዲፕሎማሲያው ክሳራ ዘሸመመ መኻኖ እኳ ልብዝበሎ ይመስልን ኣብ ሕውሓት ንዝተንፈንፈነ ስርዓት ሻዕቢያን ምጽባቕ ዘምጾ ኪሳራ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ይፈጸም ዝብሎ ዘሎ ፕሪቶሪያ ከይተረፈ ዝሽርሽር ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት ሰራዊት ኤርትራ ይውጽኡ ተበልኮ መራሕቲ ሕውሓት ንኾይናት ኢኻ ደሊኻዮ ካብ መሬት ትግራይ ይውጽኡ ትብል ዘለኻ እናበሉ ኣብየሙን እንተይሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሓሳው መን ይብሎ ፈትላይ ከምዚ ኢላ ኣብ ኣደባባይ እናተዛረበት ዝብል ሕቶ በጊሶም ኣለዎም وسيخم كحوحات جنيقوا زلو بزعبة مملاس تورر مريت تقراي زي كونس إرترا خيتو الراريو زي تمزابلا كشكتون بر بزعبة مملاسو ما يقدشو من زبل تقاوم ويسمعهم تمالي أراوي تراوي إرترا بتابع أمباسيتا ديتا تانديدون كسع ساعة نتانيت إرتران كخبران غيرو علو اتي بتعمز حمم دما بتلا أخت حوحات شعبيان بدنبر وطيون دابلو كعفنونا زحاقيو حزد ما سراوي إرترا كم زي وطا زرد زربا منجورين يسمع الله كبليهم وقطع عمز قلتهم كالي وزرو فتل ورق منجرينو لومي مستمزابل تبزنبرا مدرخ زلعلته ጉዳይ ህላውን ድሕነትን ውድብ ኮይኑ ተመዛበል ተቀዳምነት ውድብ ተድሓን ውድብ ከይድሓነስ አይን ኸድን ውድብና ሒዝና ኢና ናአቶ ክብሉ ይዛረው ከትብል ያ ገሊጻ እንትኾነ ዝውን ከቢድ ተቃውሞ ይስዕበላ ኣሎ ህዝቢ መንግስታውን ሕጋውን ከለላ እዩ ዝለልምበር ውድባው ከለላ ግድነ ይኮነን ጸጥታን ተተሓልዩሉ ግዛት ትግራይ ምዃኑ ተተረጋጊጹልን ውሕስነት ድሕነት ተተዋሂብዎን ግድን ምስካድረ ሕውሓት እንተዘይ ተንቀሳቀስኩ ኢሉ አየጉርዕን ዝበሉ ዞም ተጋሮም እዞም ሰባት ግን ነውር ዝበሃል ون سلازي فلطوس تمزابل حزب بجك حوحات بيننا ين خدن يلو ابيو كبلو يوعللهم مدن صوت كانن تبلاصنتن حزبنا يمكفف على بوليتيكان مطالع سلطانن كوينلو حلوات ጸጥታ ትግራይ ይእቶ በትሕቲ ግዚያው መንግስት ዝጥርነፍ ምሕደራ ይሐሉ በዓለም የጣይሹ መስጋዛው መንግስት ውን ተዘራሪቦም ይመደበሎም በዘየገደዝ ፌደራል መንግስቲ ካብ ክልል ሰለስተ ወይ ድማ ክልል መሓራ እንዳመጹን ዘግሩዑ ይከላኸል ኣብ ሱዳንን ኣብዚአንን ዘለውን መምላስ አገልግሎት የቀረበልካ ምክርኻር እንዳተገባም ሕውሓት መስማ حاوران تزي تمليت حزبي اي نملسن إلون دابلكا حصوتن بلسن انتاي زبلو عينة بوليتيكاي نمنتاي حزبنا بارت بوليتيكا اتيوم كساقي ومريصوم زبل حتى ونا بقيسوم ابزي قدايا ملكيتو ريتو زكافل بوليتيكينيا هايلو كبدا تقراي كاب حوحات زقد صلاي كم زي بلا كاب نحبر صنحنا لنم ازا حيل زي انصار حدنتن لاونه بهر سلازخونه قصر حدغات بهر يزبل خوينا يدغ صلاتي تمال زنبرو نقصال ونزهلو يم نزوم صلات خطقالس جن تقراي مجمرتا كاب زخفو فتاون صبارن
ጓናን ፀረ ሓድነትን ህላውን እዚ ብሄር ዝኾነ ሕወሓት ክትናገፈለዋ ኸብል እዩ ተማሕፂኑ ዘሎ ኮሎኔል ተወልደ ገብረትንሳኤ ወይ ድማ ተወልደ ዕንበበ ናብ መቐለ ተመሊሱ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ናብ ኣሜሪካ ቅኒዑ ዝነበረ ተገዳላይ ተወልደ ቅድሚ ሰዓታት ኣቢሉ ናብ ትግራይ ተመሊሱ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ቅድሚ ሰሙናት ናብ ኣሜሪካ ዝኸደ ተወልደ ዘይተዛዘመ ህዝባዊ ለእኽቶ ስለ ዘለኒ ናብ ሓላፍነተይ ተመሊሰ ኣለኹ ክብል ይገሊጹ ዘሎ ሓላዋት ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ሉዓላዊ ግዛኣት ትግራይ ንምምላስ ከም ህዝቢ ተዋዲድና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል መልእኽቲ እውን ይሕሊፉ ዘሎ ተወልደ ገብረትንሳኤ ዋና ሓላፊ ስለያ ሰራዊት ትግራይ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ እቲ ካብ ትግራይ بحيل ملتي كاب سلطانو كمستعلي زغلص بريزيدنت غزاو محدار نبر ايتغيتاچو ردا ماخنا زينا منግስት ፌደራል አብዝኾና ተከላት መራኸብቲ ብዙሃን ቀሪባ በትግራይ ዝሕጋው ምስጋር ደቅ ሰባት ከም ዝካየር ተቀሽ ነይሮም እቲ ተግባር ዝመርሖ ሰብ ድማ ሓይልታት ትግራይ ሓላፊ ወታደራዊ ሰላይ ዝኾነ ኮሎኔል ተወልደ ገብረትንሳኤ ከም ዝኾነን ብሽም ተቀይሱ ተዛሪቡሎም መስኡ ተኣሳሲሩ ናብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈቱ ተጠያሸት ሓይሊ ዕማም ዘቀረበቶ 66 ገጽ ዘሎ ሰነድ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ተዘርግሐ ኮይኖም ኣብቲ ሰነድ ኮሎኔል ተወልደ ዕንበብ ገብረትንሳኤ ሓዊሱ ካልኦት ልዕሊ 12 ሰባት ኣብ ዘሕጋው ዝውውር ደቅ ሰባት ከም ዝተሳተፉ ይጠቅስ እዮም እቲ ኣብ ከይዲ ዝነበረ ምስጥራው ሰነድ ባይትጊታቸው ረዳ ቢሉ ከም ዝተበተነ ዝተገለጸ ኮይኑ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት አደሰ ድማ ነቲ ተግባር ዝኾነን መግለጽ አውጽዮም ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዝሓለፈ ሰሙን ናይትጊታቸው ረዳ ጠቂሶም ዘውጾ መግለጺ ታቸው ፕሬዝደንት በዝነበረሉ ግዜ ተጀሚሩ ግን ድማ ናብ መስራሕ ፍትሕ ዘይተሰጋገረና ብካልእ ቅዳሕ ዘይተገበረን ውዱእ ሰነድ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ምግባሩ ኢስነ ምግባራዊ ክብል ኮንኒዮም ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ እውን በተመሳሳሊ አይተጌታቸው ረዳ አበፋና ቴሌቪዥን ቀሪቡ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ኮነ ተባሂሉ ሽማዘዝ ሓይልታት ትግራይ ንምጽላም ዝተገበረ ከም ዝኾነ ክገልጽ ተሰሚዖም ቅድመ ሓደ ወርሕ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መኻሪ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ኮይኑ ዝተሸማ አይተጌታቸው ረዳ ግን ነቲ ሓይሊ ዕማም ተጻሪዩ ዝቀረበ ሰነድ ከፈጽም ድልየት ዘለዎ መሪሕነት ስለዘየለና ብካልእ ዝምልከቱ አካል ሕሊፉ ከም ዝሃበ ይዝገልጽ ስድራይ ካብ ዘሪዮም 6 ዓመት ኮይኑኒ ስድራይ ኣብ ደገ መንባር ካብ ጅምሩ 24 ዓመት ገይሮም እዮም ኣነ እውን ቅድመ ኩናት ትግራይ ኣብ ንግዲ ዓለም ስለዝነበርኩ ፍርቃ ፍርቂ ምስ ስድራይ ዘሕልፎ ነይረ ዝበለ ተወልደ ዕንበብ ሕዝን ኣብ ስድራይ በጽሕ ክምለስ ፕሮሰስ ጀመረለይ ፈለማ አይተጌታቸው ረዳ ነይሩ ድሓር ጀነራል ታደሰም ነቲ ቦታ ምስ ሓዘ ድማ ምስ ዝምልከቶ ናይ ፌደራል መንግስቲ አካላት ተዘራሪቡ ክወጽእ ክኢለም ስለዚ ኣወጻጻይ መንግስቲ ትግራይ ኮነ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ብዝፈልጡ ወይ ወጽእ ኣብ ፓስፖርት ኤግዚት ቪዛ ተወቂዕለይ ወጽእ ክምለስ እንተለኹ ድማ ትራንዚት ቪዛ ተወቂዕለይ ከኣቶም ምውጽእ ሰምዑ ሰባት ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ብዙሕ ይዛረብ ስለዘሎ ከይትምለስ ቦታ ቀይር በኻልእ ጌርካ ኢቶ ኢሎም ዝማዓዱን ሰባት ኣለው እንታይ ምሲለ ኣነ ደቀይ ዝቀበር ኩሉ ውግእ ኮሕሊፈም ስለዚ በኻልእ ቦታ ከይኣቱ ቦታ ኣይቅይር በታ ዝወጻ ሁላ ትኺለ ክምለስ የምባሉ ዝዝከር እዮም ንብረት መንገድ አየር ህንድ ዝኾነት ነፋሪት መጓዓዝያ በመውዳቅ ኣብ ዝነበሩ ካብ በሙልኦም ተሳፈርት ሓደ ሰብ ህይወት ከም ዝተረፈ ተፈሊጦም ሎም 12 ሰነ 2025 ዓመት ፈረንጂ ቅድሚ ገለ ሰዓታት 242 ተሳፈርት ሒዛም ካብ ከተማ አህመዳባድ ናብ ለንደን ብሪጣንያ ተጓዓዝ ነበረት ንብረት መንገድ አየር ህንዲ ወይ ድማ አየር ኢንዲያ በመሕምሻሻ ብዘይ ሓደ ሰብ ኣብ ዝነበሩ ተሳፈርት ከም ዝሞቱ ይዝግለጽ ዘሎም እቲ ለምንጎ ካብ ህንዲ ንብሪጣንያ ዝነቀለት ምዃና ዝተነገረላ ነፋሪት መጓዓዝያ መንገድ አየር ህንዲ ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ አህመዳባድ ከም ዝወደቀት ሮይተርስ ሓቢሮም እታ 256 መናብር ዘለዎ ዓባይ ነፋሪት 232 ተሳፈርትን 12 ኣባላት ጉጅለ በረራ ንጽዒና ዝነበረት ኮይና በዓል መዝስ ሲቪል አቪዬሽን ህንዲ ፋይዝ አሕመድ አሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩ ዘሎም ካብቲ ሓደጋ ነፋሪት ሓደ ሰብ ከም ዝሓነን ንሓላፊ ፖሊስ አሕመድ ዝጠቀሱን ማዕኸናት ዜና ኤፒን ሓበሬታታት ማውጽኦም ዘሎም እታ በረራ ቁጽሪ A171 ዝሓዘት ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር ዝዓይነታ ነፋሪት ሓፍ ምዝበለት ነዊሕ ከይከደታ መንበር ኣባይቲ ከም ዝወደቀት ዝተፈላለዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ተዘርግሑ ኣሳል የመላኽቶም ፍላይት ራዳር 24 ዝተባሃለ ኣንፈትን ሓለዋትን ነፈርቲ ዝነግር መርበብ ሓበሬታ ከም ዝመላኽቶም እታ ነፋሪት መስመር አሕመዳባድን ለንደን ንመወዳእታ ግዜ ሓበሬታ ዝሃበትሉ ድማ ሓደ ደቂቃ ናብ ዘይመልእ ግዜ ድሕር ምልዓላዮም ሰብ ስልጣን አቪዬሽን ህንዲ ጉጅለታት ህይወታ ድሕን ተዋፊሮም ከም ዘለው ይዝሕበር እታ ኣብ ለንደን ሰዓት 18
2025 كتعلبت وطينا زنقلت نفاريت قدم حزنا باريس فرانكفورت طوكيو امستردام ملبورن كاروت عبيت ختماتات برراتات كم زكيادت سندات يحبرم بزي كازت حدقه اغراو معرف نفرت احمد اباد برراتون زيتوسن غزي دو بيلو زنبره وها بقالت معرف نفرت يحبر انتو خونه كاب منيستر مغوازي هندس ترخب حبريتا كم زملاخوت معرف نفرت حزب بررات جميرو كم زلون اسدي حرز وصاب كم زملاخوت دما انجليزاو تسافراي كاب حدقه نفاريت هندي كم زدحنه صابصابات حبيرم والله زاغي ده حدث بكابت بوحدو 207 زقتل حدقه اير هندي كم زدحنه حلف بوليس مع خنزينات هاجر يغلص زلم كوميشنر بوليس احمد اباد جيس مالك اب ذهب حبريتام اتانا بلندن تخيد زنبرت بوينغ نفاريت ز عينتا اب منبر قصري 11 اي زنبر غياشاي كابت حدقه دحين اللهم